Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Ensemble vers la réussite. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم معا إلى النجاح. اليوم غنشوفوا إن شاء الله النوع الثاني من لا لتر هي لا لتر دانفيتاسيون وغادي نحاولوا نشوفوا سبيسيالمون لو كور دو لا لتر حيت هو العنصر الصعب في لا لتر. دونك غادي نوريكم اليوم كيفاش تقادوا لو كور دو لا لتر ديالكم حيت هو المهم في الرسالة في لا لتر. Et après, غادي نشوفوا une lettre d'invitation, un exemple d'une lettre d'invitation. أول حاجة قبل ما نبدا الشرح ديال لو كور د لا لتر بغيت غير نشير أن عناصر لا lettre d'invitation هي نفس عناصر لا lettre d'autorisation. Ce sont des lettres conventionnelles, donc بحال في العناصر. وإلا بغيتو تفهموا أكثر رجعوا لا فيديو اللي درت قبل ديال لا lettre d'autorisation. دونك بسم الله على بركة الله غنبداو في الشرح ديال لو كور د لا لتر. اشنا هما لي زانفورماسيون او بيان المعلومات اللي خصنا ضروري نديروهم في لو كور د لا لتر. Pour le cours de la lettre, on a 4 informations essentielles à dire. Donc عندنا 4 العناصر 4 لي زانفورماسيون مهمين خصنا ضروري نحطوهم في لو كور د لا لتر. La première étape, annoncer l'événement. دونك هنا غنهضروا على الموضوع ديال ليفينمون لا دات ديال ليفينمون وشكون اللي غيتكلف بالاورغانيزاسيون ديال هاد لو ديبا. ثانيا دير سكون اتون دو لوي سكون اتون دو لانترفونون اللي غادي يجي علاش غادي نعيطوا ليه بور كال ريزون شنو هي لانتيغي ديال هاد لانفيتاسيون. هنا كتبان القضيه شويه صعيبه ولكن ملي غناخذوا اكزامبل غتعرفوا انها سهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. غناخذوا ان شاء الله اكزامبل وغتفهموا مزيان. المعلومه الثانيه اللي خصنا نديروها في لو كور د لا لتر وهي مهمه هي انفيتي لانترفونون. يعني كنعرضوا على داك الشخص يجي عندنا هي انفيتي لانترفونون. وكاينين دي زيكسبريسيون وهي عبارات كنستعملوها بور انفيتي هذاك لانترفونون بحالاش نو سوم رافي دو فو كونفيي هي الاولى. نو سوم اورو دو فوز انفيتي ثانيه. واحده اخرى c'est avec une immense joie que nous vous invitons. دابا المعلومه الاخيره اللي كنقولها في لو كور د لا لتر كنهضر دائما على لو كور د لا لتر ماشي لا لتر كامله غير لو كور د لا لتر. دونك المعلومه الاخرى اللي كنديروها هي demander la confirmation de participation de l'intervenant. يعني كنتظروا من هذاك الانترفونون يعطينا لا كونفيرماسيون يقول لنا راه غنجي. يعني علمنا صيفط لنا واحد لو ميل يقول لنا فيه راه غنجي غنحضر لهذيك لو ديبا ولا هذيك ليفينمون. دابا عطيتكم المعلومات الرئيسيه اللي خصها تكون في لو كور د لا لتر. دابا غنشوفوا اكزامبل باش نفهموا اكثر كيفاش نستعملوا هاد لي زيليمون. مانتونو غناخذوا واحد ليكزامبل دون لتر دانفيتاسيون. دونك غندير لكم ان سوجي بحال اللي كتعطى في الامتحان وغنحاولوا نقادوا اون لتر دانفيتاسيون افيك لي زيليمون اللي تعلمنا قبيله. دونك نستعملوا الدرس ديالنا. وفي اي امتحان يعني النصيحه اللي نقدر نعطيكم قبل ما تبداو لا لتر دانفيتاسيون في الورقه ديالكم الرئيسيه غنديروا ان برويا. غادي نحطوا اون فوي نقادو فيها لو كور د لا لتر مزيان حيت هو المهم في لا لتر. اي ابري نديروا لي زوتر اليمون ديال لا لتر. دونك نص الموضوع ديالنا هو كالتالي. Pour la réalisation du projet de votre classe, vous rédigez une lettre d'invitation à un spécialiste de l'écologie pour lui convier à participer au débat qui sera organisé pendant la semaine de l'environnement et qui sera lieu le 20 janvier 2021 à la salle de la réunion du collège. Donc, le sujet قدامنا هنا غنخرجوا العناصر ou bien les informations اللي محتاجين ليها في le cours de la lettre. بيان سور انا غنستعملوا لي زانفورماسيون اللي عرفنا قبيله باش نخرجوا المعلومات الضروريه باش نديروا لو كور د لا لتر. بور انونسي ليفينمون غنخرجوا لا دات نخرجوا لو ليو وغادي نخرجوا يعني لو سوجي ديال لو ديبا ديالنا. عندنا ليطاب الثانيه سكون اتون دو لوي. دونك غادي نحاولوا نديروا واحد ليكسبريسيون نبينوا فيها اشنا هي لانتيغي من لانفيتاسيون ديال هاد لا بيرسون. Troisième étape, inviter l'intervenant. Donc, on doit l'expression مناسبة باش نحاولوا نديروا واحد l'invitation لهاد la personne. آخر حاجة غنقولوا لهاد la personne صيفط لنا واحد le mail pour confirmer sa participation. باش يقول لنا واش غادي يجي ولا لا.
هنا باش نسهل عليا الخدمه عندي لو سوجي قدامي، دونك غادي نحاول نخرج المعلومات الضروريه اللي غنستعملها في لو كور د لا لتر. اول حاجه غنخرج لا دات. لا دات هي هادي لو 20 جانفي 2021 فين à la salle de la réunion du collège. غنديروا ليفينمون في لا salle de la réunion du collège، يعني قاعه الاجتماعات ديال الكوليج ديالنا. شكون اللي غيدير هاد لو ديبا؟ هي نوتر كلاس. ها هي pour la réalisation du projet de votre classe. دونك بروجي ديال من؟ ديال نوتر كلاس. دونك شكون اللي غيدير هاد لو ديبا ou bien هاد ليفينمون؟ هي لا كلاس ديالنا. ابري اشنا هو لو سوجي ديال لو ديبا ديالنا؟ لو سوجي هو غنهضروا على لونفيرونمون، حيت هاد لو ديبا سera organisé pendant la semaine de l'environnement. دونك هذا هو لو سوجي ديالنا. دونك من بعد ما سطرت على العناصر المهمه اللي عندي باش ندير لو كور د لا لتر ديالي، انا غنحاول نكتبهم قدامكم. اول حاجه غنديرو انونسي ليفينمون، يعني لا دات التاريخ امتى غنديرو لو ديبا ديالنا. لو سوجي ديال لو ديبا يعني à l'occasion de la semaine de l'environnement. كي اورغانيزera لو ديبا هي لا كلاس ديالنا. La deuxième des choses, l'invité ou bien inviter l'intervenant. هنا غنستعمل واحد l'expression d'invitation pour inviter هذيك l'intervenant باش يجي عندنا يحضر لو ديبا ولا يحضر l'événement qu'on va organiser. Donc ما نساوش ce qu'on attend de lui. Donc علاش غيجي pour quel intérêt. عاد après demander la confirmation de la participation de l'intervenant. Donc هنا غنصيفطوا ليه ولا غنطلبوا منه يصيفط لنا un mail pour confirmer la participation ديالو. دابا حيدنا الخدمه الكبيره اللي علينا، هي اننا قادينا لو كور د لا لتر ou bien جبدنا لي زاليمون اللي غنستعملوهم باش نصاوبوا لو كور د لا لتر. دابا غنقادو لو كور د لا لتر ديالنا. دونك اول حاجه غنكتبوا لا بروميير ايتاب le 20 janvier 2021 de cette année, notre classe organise un débat pour la semaine de l'environnement. À cette occasion, nous sommes heureux de vous inviter à ce débat qui aura lieu à la salle de la réunion du collège à 14h pour que vous puissiez montrer aux élèves l'intérêt de la protection de l'environnement. La dernière étape, nous sommes heureux de vous accueillir et vous prions de confirmer votre participation par mail à l'adresse suivante clubrachik@gmail.com. دابا tout est bon, on a organisé le cours de la lettre ديالنا، قاديناه وجدناه في لو برويان. دابا غنحاولوا نصاوبوا une lettre d'invitation avec les éléments كاملين، يعني les 8 éléments ديال la lettre conventionnelle اللي كنعرفوا. Et bien évidemment غنحترموا ديما العناصر bien les éléments ضروريه pour créer une lettre conventionnelle. اول عنصر في la lettre هي la date. Donc محمديه le 1er janvier 2021. ثاني عنصر l'émetteur، شكون اللي غيصاوب الرساله. troisième année du cycle secondaire collégial collège بن رشيق محمديه. دونك لي زيليف ديال troisième année هما اللي يكتبوا هذه الرساله للمسيو l'écologiste. Maintenant c'est le destinataire. شكون le destinataire ديالنا؟ هو monsieur le spécialiste de l'écologie. Le quatrième élément c'est l'objet et ici c'est l'invitation. Le cinquième élément, c'est la formule d'appel, monsieur. Le sixième élément, c'est le corps de la lettre. Donc, le corps de la lettre, il est là. Donc, comme là, on la partie. Donc, بلا ما نعاود نكتب le corps de la lettre, ترجعوا en arrière. Donc, la page اللي فيها le corps de la lettre, تكتبوا لي pas le paragraphe كاملة. Et le septième élément, c'est la formule de politesse. هنا غنختاروا وحده. Donc, je vais écrire « Dans cette attente, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de nos sincères salutations. » Et le huitième élément, c'est la signature. ما نساوهاش لا ضرورية في la lettre. وصلنا على نهاية لا فيديو. نتمنى يكون لا فيديو مفيد بالنسبة لكم وتكون المعلومات اللي فيه مهمة بالنسبة للفروض والامتحانات ديالكم، ونتمنى لكم التوفيق في الدراسة. واللي بقى عنده شي استفسار ولا شي سؤال خليو ليا دي كومونتير. ان شاء الله الموضوع اللي مطلوب بزاف غنحاول ندير فيه فيديو. شكرا بزاف على المتابعة والى اللقاء.